جنگلات و کیا بے دریغ کٹائی کی بیان حس جنگل پو کم جگہ صرف ارندو ارگنی تا چھترا توی کا پت حیاتی ہانی نکی بلکہ موادی مودی اوینا تان حس خلص لے ہے جنگل سرا پورا ضلع دارو مدار دور سبزینین آبادیان کونین تان پورا دکان کونین یا خور کیا عمارت سبزینین حتی تمام دارو مدار ہے جنگل سرا حمیدان لو ہے برائی کی حمیدار بیتا حشا کٹائی بونین ہے جنگل گوگ ہے جنگل گورنمنٹ مین سر کی استفادہ اس پا گانے لکھ موجود بھی تیا سنی ہاں زمینہ سوات واضح ہوئی کہ معلومات ہوئی کہ اوینو ہے مطالبہ کیا کیا ہے مطالبہ سی انو پدے ٹیمبر مافیا کی آوازی یوسو کسان د چترال یا د چترال نہ باہر دا پک انوال ندی بلکہ پدے کٹائی کی ستاس و محکمہ فارسٹ ہم پدے کار بد کی ورسر شامل دے دلتا چکم لرگی نیولی کی گی اغا دروش کی د شہزادہ محی الدین محترم داغی پزائی کی داغی ڈیپو دے کالکٹھک کی ارا مشین دے پاغی کی ڈیپو دے میرکھانی کی مشین دے اغی کی ڈیپو دے اور درے ڈیپوگانو کی دا لرگی جمع کی گی اور دا حقا لرگی دی ویچی سمیگلنگ کی منگنی ولی دی دا دا محکمین تا پوس کوم دا حکومت نا تا پوس کوم دا صوبائی حکومت نا چی دا سمر لرگی دا لاکونو فوٹ اسا پوری نیولی شوی دے دے کی آغا مجرم ولی نا نیولی شو یعنی دا دیر افسوسناک خبر دا چی صوبائی وزیر دے زما دا تحفظ زما دا جنگلات و دا تحفظ پزائی باندی مات دا سہولت رسولو پزائی باندی نن ہم اق وزیر دے چی زما مستقبل خرابائی زما چترال حسن تباہ کئی دے چترال مستقبل آغا پا دو باندی دے لگولے دے نوزد دے شدید مذمت کوم اور صوبائی حکومت نے بلکہ عدالت دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ زدہ اپیل کوم چی آغا از خود نوٹس دیواخلی دا سڑے ٹھیکادار دے اور ٹھیکادار ممبر نشی جوڑے دے ٹھیکادار وزیر نشی جوڑے دے دا نااہل دے خلاف دے کروائیوش یہ چترال کے عوام کا حق ہے چترال کے عوام کا رائٹ یہ بول رہے ہیں یہ کوئی نہ ٹیرسٹ کی بات ہے یہ نہ کوئی دوسری بات ہے یہ چترال کے عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ آئون کے لوگ ان کی ترجمانی کرتے ہیں جبکہ چترال میں ایک آدمی کو مکان بنانے کے لیے 50 فٹ لکڑی ملتا ہے اور ایک سائڈ سے چترال کے جنگلات کو کاٹ کے بیداریغ غنڈوں کے حملات سے چترال کے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے میں اسی پریس کانفرنس کے ذریعے وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور یہاں چترال کے انتظامیہ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی یہاں یہ لا اینڈ آرڈر کے سچویشن پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ اگر ایسا نہیں ہوا یہ کوئی ایون کا آنا کا مسئلہ نہیں ہے ایون کے لوگ ٹھیک باتیں کرتے ہیں ایون کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جن کا وہ ہے ریالٹی ہے ان کے ساتھ ہماری کوئی جنجال نہیں ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ جس کے حق میں فیصلہ دیا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم بحیثیت پاکستانی اور اس ملک کے باشندے ہم سب اعلیٰ عدلیہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں جس ملک میں بھائی قانون نہیں ہو اس ملک چلتا بھی نہیں ہے جو ممالک ترقی کیے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ان میں قانون کی پاسداری ہے مگر آج کل یہاں جو مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے یہ پرامن چترال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے بیداری کٹائی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جو سوتیلے ماں کا سلوک ہو رہا ہے ہم سب کا دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے سلیم خان کم از کم خدا اس کو تو عقل دے دے کہ وہ کندوجال سے جو آیا ہے وہاں 1 فٹ لکڑ جو ہے جس طرح مولانا نے فرمایا کہ وہاں پہنچتے پہنچتے وہ چترال کے مقابلے میں 10 گنا اس کی قیمت بڑھتی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے اکثر دوستوں نے ان کو ووٹ دیے ان سے کیوں نہیں پوچھتے کیا وہ ہمارا ووٹ اس لیے لے چکا تھا کہ وہ ہمیں فروخت کرے
हमारे जंगलात का बेतहाशा कटाई करे, टिम्बर माफिया के हाथों हमें यरगमाल बनाए, या यानी जो दरख्त बर्फ से गिरे, जो दरख्त हवा आंधी आने से गिरे, और जो दरख्त यानी बेतहाशा बारिशों से गिरे। सलीम के बारे में कहा जाता है कि वो दुमेल में और ये अरंदू में बाकायदा जंगला ले चुका है, करोड़ों रुपए का उन्होंने जंगला ले चुका है। क्या कौम ने इसीलिए उसको वोट दिया था? शहजादा मुआयुद्दीन का जो वो है, वो तो शिशकू से लेकर, वो तो अशोकगढ़ से लेकर तमाम एरिया में वो जंगला ले चुका है। तो मेरे दोस्तों, हमारा एक मुतालिबा ये है कि हम पहले तो हम मुकम्मल तौर पर जंगलात की हर किस्म की कमर्शियल कटिंग पर हम कहते हैं, मुतालिबा करते हैं कि इस पर पाबंदी लगे। एक दूसरा, हमें और रॉयल्टी होल्डर्स को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, उन लोगों को जाकर कहा जाता है कि ये लोग अयून के लोग या शहजादा सिकंदर उल मुल्क या मौलाना अब्दुल अकबर, ये तुम्हारे रॉयल्टी के राह में हाइल हैं। हम आज ये ऐलान करते हैं कि रॉयल्टी उन लोगों का हक है जो जंगलाती एरिया में बसते। हम ये नहीं कहते कि जंगलात की रॉयल्टी में हमारा कोई हिस्सा है, अलबत्ता हम ये मुतालिबा करते हैं कि उनको रॉयल्टी जो मिलता है, उन लोगों को जो रॉयल्टी मिलता है, मुझे पता है कि 1 फुट में रॉयल्टी होल्डर को 1 फुट में 100 रुपया उनको मिलता है, या मैक्सिमम 150 रुपए मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 200 मिलता है। हम कहते हैं कि परमिट की लकड़ियां जो हैं वो हमें 200 के बजाय 500 रुपए फुट में दिया जाए, और जो 200 रुपए है वो उन रॉयल्टी होल्डर को दिया जाए। बाहर क्यों ले जाते? फजलुर रहमान, मेरा ताल्लुक़ यूनियन काउंसिल आयोन से है। हमारे आयोन के 8,000 10,000 आबादी का पर मुश्तमिल है यूनियन काउंसिल, और हमारा एक जायज़ मुतालिबा हुकूमत से यही है कि हमारे जंगलात जो हैं, जंगलात की बेदरीग कटाई, जो कमर्शियल कटाई हो रहा है, उस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाया जाए, और जितने भी मज़लूम लोगों को जो कलमा हक़ बुलंद किए हैं उनको मज़ीद हिरासान करके या 780A लगा के या दूसरे किस्म के FIR में नॉमिनेट करके उनको जेल में डालने से मसला हल नहीं होता है। मैं गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मुतालिबा करता हूँ कि जितने भी FIR ख़ास कर 780A जो लगाया गया है उसको फौरी तौर पर हटाया जाए।